Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang proses audit part 2 ya. Jadi kelanjutannya dari yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang perencanaan audit. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses audit di lapangan. Jadi ketika auditor sudah selesai membuat perencanaan audit, dia pergi ke perusahaan untuk melanjutkan proses auditnya, yaitu melakukan beberapa pengujian. Nah, bagian ini akan saya jelaskan dalam dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena ada kelas internasional juga. Okay, so this week we are going to discuss about the audit process part 2. As last week we already discussed about the audit planning, and this is continuing the audit process to the field work. Okay, so we will discuss about testing controls, transaction, and balances. Okay, so this is what we have already discussed last week. Accept client and perform initial planning, understand the client business, assess client business risk, and then perform preliminary analytical procedures, materiality, and then assessing the risk, and also understanding internal control and assess control risk, and then develop overall audit plan and also audit program. Okay, so this is the audit process we are going to discuss today. So from phase 1, we continue to the next process. If the auditor plan to reduce assessed level of control risk, then they would perform test of control, substantive test of transaction, and then they would assess the likelihood of a misstatement in the financial statement. Oke, jadi sebelumnya auditor itu kan sudah menentukan tingkat resiko pengendalian ya yang kemarin kita coba. Jadi pada saat perencanaan auditor sudah memperkirakan ini kira-kira perusahaan ini punya resiko pengendalian berapa ya. Nah, ketika pergi ke lapangan melihat perusahaan, apakah auditor itu berencana untuk mengurangi resiko pengendalian ini gitu ya. Kalau dia lihat perusahaan, oh ini kayaknya resikonya perlu diturunkan ini. Nah, berarti dia perlu melakukan uji pengendalian. Tapi kalau enggak, misalnya, oh ya yang pada saat perencanaan kemarin sudah cukup nih, kita langsung aja ke substantive test of transaction. Nah, setelah ini akan kita bahas apa sih maksudnya test of control, substantive test, kemudian eh, yang selanjutnya ini ya, analytical procedures dan juga test of key items. Nah, jadi setelah melakukan dua uji ini, auditor itu menilai tingkat kesalahan yang terjadi di laporan keuangan, baru masuk ke fase 3 ya. Dia simpulkan sementara nih, tingkat kesalahan di laporan keuangan itu rendah, medium, atau tinggi. Nah, kemudian auditor melakukan prosedur analitis sama seperti kemarin pada saat perencanaan ya. Di fieldwork ini auditor juga membandingkan, oh kalau piutangnya sekian, penjualannya harusnya sekian nih, dia bandingkan lagi di sini ya. Kemudian test of key items dan juga tes tambahan untuk detail of balance atau saldonya. Nah, sekarang kita mau bahas ya tentang tes-tes ini gitu ya. Jadi ada beberapa tes ya. There are several tests in this field work phase. So we are going to discuss what actually does this test means. Okay. So this is the last phase, which is wrap up. The last steps of audit we will discuss next week. Okay, so last week we already discussed about audit planning. So today's focus is test of control, substantive test of transaction, analytical procedure, and also test of details of balance. Okay, so there are several types of tests. The first one is test of control, and the second one is substantive test. Substantive test consists of these three tests, which is substantive test of transaction, analytical procedure, and also test of detail of balance. Nah, jadi ini ya,
pengujian yang dilakukan oleh auditor itu terdiri dari dua. Yang satu uji pengendalian, satunya uji substantif. Nah, ini terdiri dari tiga ini ya, uji substantif itu. Pertama, uji substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan juga uji terinci atas saldo. Nah, prosedur analitis ini sama prosesnya dengan prosedur analitis di proses perencanaan. Cuman ini diulangi lagi untuk tujuan yang berbeda. Nanti kita lihat ya. Okay, so the first one is test of control. Test of control is an audit procedure to test the effectiveness of the internal control used by a client entity to prevent or detect material misstatement. So the point is test of control is to evaluate the effectiveness of internal control. The purpose is to ensure controls are operating as intended. Okay, so when the auditor first come to the company, they need to make sure whether the internal control of the company is already effective or not. Because if it's already effective, then the auditor doesn't have to check a lot of audit evidence, but they just need to check this several audit evidence to make sure whether there are misstatement or not. But if the internal control is not effective, then the auditor needs to check more deeply and more precisely. They need to have more audit evidence and they need to check more detailed. Okay, so test of controls is very important on the first step in the field work phase. Okay. So after this, we will see the example. Examples are first, the auditor would check the completeness of supporting evidence, and then the correctness of mathematical calculations, the authorization from managers or supervisors, correctness of debited or credited account number, and correctness of the posting to the general ledger. So these are several examples of test of controls. The auditor conduct these activities to make sure whether the internal control in the company are conducted effectively. Ya, jadi uji pengendalian itu dilakukan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang sudah terjadi itu sudah diproses dan dicatat sesuai sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen, gitu ya. Jadi intinya untuk memastikan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen itu sudah dijalankan atau belum sama karyawan di perusahaan ya. Sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen itu kan SPI atau sistem pengendalian internal. Jadi uji pengendalian itu ya memastikan sistem pengendalian internal perusahaan itu sudah berjalan dengan baik atau belum gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi auditor itu memeriksa kelengkapan bukti pendukung, kebenaran perhitungan matematis, ada otorisasi, kebenaran nomor akun, dan kebenaran posting gitu. Jadi ketika auditor memeriksa ini, dia bisa melihat nih, kira-kira pengendalian di perusahaan ini sudah bagus atau belum ya? Oh, bukti pendukungnya sudah lengkap. Berarti bagian accounting sudah mematuhi SOP nih, dia memberikan setiap transaksi diberikan bukti pendukung. Kemudian perhitungan matematis ini benar karena biasanya akan dicek gitu ya, dicek oleh manajer. Ini ada otorisasi. Setiap transaksi yang nilainya besar-besar mungkin ada pengesahan dari pejabat perusahaan. Oh, ini berarti SOP-nya sudah berjalan dengan baik. Kebenaran nomor akun, kebenaran posting ke buku besar gitu ya. Ini contohnya ya, ada beberapa contoh yang lain. Okay, so if you see on the Aaron's book, there are a lot of example of test of control. So we will see just one. So this table shows the internal control that the company make in their company. And then the test of control is these ones are conducted by the auditor. Okay, so let's see one. Credit is approved automatically by the computer by comparison to authorized credit limits. Okay, so if there is a consumer comes to the company and want to buy something by using the credit, they don't pay it. They don't pay it immediately, but they pay it with credit, and the credit will be approved automatically by the computer in the company by comparing to authorized credit limits. So if the consumer has the credit limits 500,000,
and they only they bought the product for 100,000. It means that it's still below the credit limits, right? So the computer would automatically approve the sales. Okay, so this is the internal control that the company make, and the auditor would test whether this control is already conducted effectively or not. So the auditor would examine a sample of sales invoice and then compare customers' order to authorized credit limit. So they would make sure whether the customer's order is still below their credit limit. Okay, so I hope you understand this example. Oke, jadi contohnya adalah di sini itu SPIB yang ditetapkan perusahaan ya. Nah, ini yang dilakukan oleh auditor. Jadi misalnya di sini perusahaan menetapkan bahwa setiap ada pembelian secara kredit itu akan disetujui secara otomatis oleh sistem komputer di perusahaan dengan membandingkan batasan maksimal kreditnya. Jadi misalnya ada pelanggan ya, dia mau beli barang, mau di perusahaan furniture gitu ya, dia beli sofa senilai 100 juta gitu, sofanya banyak gitu dia beli. Nah, maksimal pembelian untuk satu customer itu 500 juta. Nah, jadi kalau misalnya si pelanggan itu masih beli barang 100 juta kan masih di bawah pembelian kredit maksimalnya ya. Nah, itu akan di-ACC secara otomatis oleh komputernya. Nah, itu sistem yang ditetapkan oleh perusahaan gitu. Nah, sekarang auditor itu mau memastikan sistem ini sudah berjalan dengan baik atau belum ya. Nah, dia akan mengambil contoh sampel faktur penjualan, kemudian dibandingkan. Dia itu, customer itu limitnya berapa. Ternyata kalau misalnya dia belinya 100 juta, ternyata customer tersebut limit kreditnya cuma 50 juta. Nah, itu berarti kan tidak sesuai ya, melebihi berarti ini kan tidak berjalan dengan baik nih. Harusnya kan kalau misalnya sudah melebihi batas kreditnya harusnya tidak di-ACC oleh sistem gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh auditor. Auditor itu mengecek apakah sistem yang dijalankan oleh perusahaan itu sudah berjalan dengan efektif atau belum. Gitu ya. Okay, so we move on to the next test, which is substantive test. So substantive tests are procedures designed to test for dollar misstatement, or often called monetary misstatement, that directly affect the correctness of financial statement balance. So the previous test, which is the control test, is aimed to check whether the internal control of the company is already correct or not, right? Well, this test, substantive test, is to check the correctness of the financial statement balance. Okay, so there are three types of substantive tests, which is substantive test of transaction, substantive analytical procedures, and test of details of balance. Okay, jadi uji substantif ini adalah tes terhadap kewajaran saldo perkiraan laporan keuangan. Ada 3 macam ya, uji substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian terinci atas saldo. Jadi kalau yang pertama tadi uji pengendalian untuk memastikan pengendalian internal perusahaan sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, uji substantif ini untuk memastikan kebenaran saldo-saldo di laporan keuangan. Nah, jadi terdiri dari 3 macam itu ya. Kita lihat bedanya apa sih 3 hal ini. Okay, so the first one is substantive test of transaction. This test is to verify, the purpose is to verify the accuracy of individual transaction. The focus is occurrence, completeness, and accuracy. So this test is to make sure whether the transaction is really happening or not. Okay, so the example is checking the sales invoice against shipping documents. Okay, so the auditor checks the sale invoice and make sure whether each of the sales invoices has shipping documents. Because if the sales invoice doesn't have shipping documents, it means that the sales are not delivered to the consumer, right? So the auditor needs to make sure whether each sales invoice is
has the shipping documents. So the objective of this process is to make sure that the sales transaction exists, which is the occurrence objective, this one, and also the existing sales transactions are recorded, which is the completeness objective. Itu ya. Oke. Okay. So I will explain in Indonesia. So pengujian substantif atas transaksi itu untuk menentukan apakah semua tujuan audit itu sudah eh, berkaitan dengan transaksi itu sudah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Jadi maksudnya apakah transaksi itu benar-benar ada, sudah dicatat dan diposting gitu ya. Kita lihat contohnya yang tadi aja. Nah, ini tuh untuk memastikan transaksi tersebut itu benar-benar terjadi, bukan karangannya dari perusahaan ya. Jadi contohnya itu ketika auditor mencocokkan penjualan dengan dokumen pengiriman gitu. Nah, ini kalau setiap dokumen penjualan itu ada dokumen pengirimannya, artinya barang yang dibeli oleh pelanggan itu benar-benar dikirimkan gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk memastikan keberadaannya dan juga memastikan bahwa setiap penjualan itu sudah tercatat gitu ya atau completeness. Jadi substantive test of transaction itu tujuannya memastikan transaksi-transaksi yang dicatat oleh perusahaan benar-benar terjadi gitu ya intinya. Okay, let's move on to the second one. The second one is substantive analytical procedures. The analytical procedures is the same where with the analytical procedures in the planning step of the audit process. So the auditor use financial and non-financial data relationship to identify anomalies, and the purpose is to identify areas of potential misstatement. Okay, so the example is comparing gross profit margins year over year. So the other example is when the auditor already checked the sales transaction, then after checking the sales, they make sure whether the sales happen or not in the company, and then the auditor compare the sales with the receivables or with the inventory. That's the analytical procedure that the auditor conduct in the field work process. Okay. Di prosedur analitis itu sama ya dengan ketika kita menghitung prosedur analitis di tahap perencanaan. Jadi kalau di sini prosedur analitis itu dilakukan lagi untuk tujuan mencari kesalahan yang ada di laporan keuangan. Jadi misalnya tadi contohnya kan auditor pertama mengecek transaksi penjualan ya. Transaksi penjualan itu dicocokkan dengan dokumen pengiriman barang. Nah, setelah dipastikan, oh ini ada semua nih. Sebagian besar transaksi yang besar-besar ini sudah dilengkapi dengan dokumen pengiriman. Nah, prosedur analitis yang dilakukan selanjutnya adalah membandingkan penjualan dengan misalnya piutang gitu. Oh, ini cocok nih. Penjualnya sekian, piutangnya sekian. Kemudian beban pengiriman barangnya sekian gitu ya. Nah, itu namanya prosedur analitis gitu ya. Okay, so actually there are several times that the auditor conducts the analytical procedures, which is in the planning, the testing, which is right now, and later on the completion process, the auditor also does the analytical procedures. So here in the testing phase or the field work, the auditor conduct analytical procedures to indicate possible misstatement and also to reduce the detailed test. Oke, jadi pada saat perencanaan tujuannya ini ya, 4 ini. Kalau pada saat field work tujuannya 2 ini, mencari kemungkinan kesalahan dan juga untuk mengurangi tes yang lebih detail atau biar auditornya nggak usah cek bukti lebih banyak, dia bandingkan aja. Kalau kira-kira cocok angkanya, ya sudah, dia lanjutkan dengan tahapan berikutnya. Nanti ketika penyelesaian audit, dia juga lakukan lagi analytical procedure ini. Okay, so this is the last one. The last one is test of detail of balance. Okay, this is the direct verification of account balances. The focus is existence, right and obligation, and also valuation. The example is confirming receivables with customers, physical examination of inventory, and examination of vendor statement for account payable. So test of detail of balance is actually checking the numbers.
So the substantive test was checking about whether the transaction happened or not, right? But the test of detail of balance is checking whether the numbers are correct or not. Nah, jadi ini pengujian terinci atas saldo ya, dia perhatiannya atas saldonya gitu. Kalau tadi uji substantif itu memastikan transaksinya benar-benar terjadi, kalau pengujian terinci atas saldo itu memastikan saldonya benar gitu. Jadi kalau di laporan keuangan dicatat penjualannya 2 miliar, ya berarti betul-betul 2 miliar. Kalau tadi substantif tes memastikan benar-benar terjadi transaksi penjualannya gitu ya. Jadi bedanya itu. Nah, contohnya adalah konfirmasi untuk saldo piutang. Konfirmasi kan memastikan angkanya ya, benar nggak angka penjualannya sekian. Kemudian pemeriksaan fisik persediaan, pemeriksaan kontra utang dengan pihak lain. Oke. Okay, so this is the flow of audit testing. So first, the auditor conduct test of controls. Next, the substantive test of transaction. And then the analytical procedure. And last one is test of detail of balance. Okay. So why are these steps important? To provide evidence, to detect material misstatement, and build audit assurance. Okay, this is the summary. Test of controls is to evaluate internal controls, and substantive test is to verify transaction and balances. Okay, so, and the analytical procedures is to identify any unusual trends. And all steps together provide a basis for the audit conclusion. Ya, ini kesimpulannya ya. Jadi uji pengendalian itu untuk mengevaluasi pengendalian internalnya. Kalau substantif untuk memastikan transaksi dan saldonya gitu. Sedangkan prosedur analitis pada tahapan ini untuk melihat adanya keanehan ya atau tren yang tidak umum gitu. Misalnya itu yang sudah kalian coba minggu lalu, penjualannya naik tapi labanya turun seperti itu ya. Okay, the last one that we are going to discuss, this is I'm adding this information because we are now relevant with information technology. Jadi ini tambahan pembahasan aja ya. Okay, so IT systems are central to many companies' operation right now. So auditors must adapt their testing. So the information technology that is adapted in companies would affect the audit testing and also the audit evidence. So the impact includes automated control testing, electronic audit evidence, and also continuous auditing techniques gitu ya. Jadi penggunaan IT di perusahaan kan sekarang rata-rata pakai sistem ya, sudah jarang yang manual ditulis tangan gitu. Pasti pakai sistem atau minimal Excel gitu. Nah, karena adanya penggunaan teknologi itu akan mempengaruhi proses audit oleh auditor gitu ya. Jadi sekarang ujinya itu juga pakai sistem dan juga bukti-bukti audit yang dikumpulkan juga akan berubah gitu ya. Kita lihat ya contohnya. Okay. So these are the changes in testing method. In the test of controls, the auditor would be more focused on IT general controls, like whether there is the access control, can all the employee access the accounting system, or is there any change in the management, or there are backup procedures if the electricity is down? Is there any backup procedures like that? And then testing automated application control like system edit checks. And then the substantive test is the use of computer-assisted audit techniques to extract large volume data, perform recalculation, and search for anomalies. So the auditor also don't use the manual counting, but they use systems to count recalculations and search for anomalies and also fraud patterns. Itu ya, jadi perubahan IT di sini itu kalau pada saat uji pengendalian, auditor itu akan lebih fokus pada pengendalian di IT-nya. Jadi misalnya ada nggak pembatasan akses untuk sistem akuntansi gitu ya. Kemudian ada nggak prosedur backup data. Bisa nggak sewaktu-waktu data itu hilang gitu ya. Kemudian juga menguji tentang aplikasinya. Jadi aplikasinya itu berjalan dengan baik nggak gitu ya. Kemudian pada substantif tes auditor itu juga
dibantu dengan uh, software-software untuk menganalisa data yang besar gitu ya. Pasti transaksi di perusahaan itu kan banyak ya, ribuan gitu. Nah, auditor itu akan dibantu oleh software. Juga untuk melakukan rekalkulasi itu dibantu software. Kemudian mencari eh, kemungkinan kecurangan itu auditor juga akan dibantu oleh software. Okay, and then this is the new types of evidence with which are electronic evidence, and then audit trails embedded in systems and big data analytics. Ya, jadi contoh bukti audit yang juga berubah seiring dengan perkembangan teknologi ini ada beberapa bukti-bukti elektronik ya. Jadi kayak misalnya logs itu apa ya kayak eh, data-data yang diekstrak dari sistem perusahaan, kemudian tanda tangan digital gitu ya, kemudian hmm, akses user gitu, dan juga big data analysis. Okay, and then if you read on the Aaron's book, you will see that there are several type of evidence for each test. So usually test of control use document, observation, inquiries, performance, and so on. Substantive tests also use different type of evidence. Gitu ya. Jadi masing-masing pengujian dalam audit itu biasanya menggunakan bukti audit yang berbeda-beda. Gitu. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya. Oke, ini juga nanti bisa dibaca-baca lagi. Ini yang menjelaskan perbedaan untuk setiap tahapan dalam audit. Nanti pada saat penyelesaian audit nanti kita bahas kembali. Okay, so this is the assignment after we discuss about the audit test. Please explain the definition and give examples of each test. Oke, jadi silakan dijelaskan ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, menjelaskan definisi dari masing-masing tes yang sudah kita bahas tadi dan juga diberikan contoh. Contohnya seperti apa, test of control gitu ya. Nah, yang kedua, jelaskan tentang dampak informasi teknologi pada audit test. Oke, nah, tugas kedua adalah mengklasifikasikan prosedur audit dan mengidentifikasi tipe dari audit evidence. Nah, silahkan dilihat ya nanti. Jadi ada beberapa bentuk pengujian, kemudian kalian diminta untuk memilih apakah itu termasuk test of control atau substantive test, analytical procedure, test of details gitu ya. Kemudian mengidentifikasi tipe eh, apa namanya tipe bukti audit yang digunakan. Ini bisa memilih di sini ya nanti. Kita coba kerjakan satu ya. Ya, nanti kemudian ada 8 eh, pengujian audit. Kita lihat nomor 1. The auditor asks the accounting staff to send confirmation letters to customers to verify outstanding account receivable balance. Jadi auditor ini minta staff accounting untuk mengirim konfirmasi ke pelanggannya untuk mengecek ya atau memverifikasi eh, saldo piutang pelanggan tersebut. Nah, ini termasuk uji apa? Nah, kalau untuk memastikan, di sini sudah ada tulisannya ya sebetulnya, untuk memastikan kebenaran outstandingnya, saldo balance-nya untuk akun piutang. Nah, berarti kan auditornya itu mau memastikan angka piutangnya itu betul atau enggak ya. Nah, kalau memastikan angka di laporan keuangan itu berarti test of detail of balance. Itu ya, berarti nomor 1 jawabannya test of detail of balance. Sedangkan pertanyaan kedua, tipe bukti audit berarti kita tinggal pilih di sini ya. Dia kan berarti mengirim konfirmasi. Nah, ini berarti kita bisa golongkan ke sebetulnya kalau ada pilihan confirmation, kita pilih confirmation ya. Tapi karena nggak ada, kita masukkan ke inspection aja. Jadi kan auditor itu inspeksi ke bagian accounting, terus minta bagian accountingnya untuk mengirim konfirmasi gitu ya. Jadi nomor 1 itu jawabannya test of detail of balance karena dia mau memverifikasi angkanya, angka piutang. Kemudian bukti auditnya adalah
inspeksi untuk mengirim konfirmasi gitu ya. Nah, silakan dilanjutkan ke nomor 2 sampai ke nomor 8. Nanti insya Allah kita bahas jawabannya di kelas minggu depan. Gitu ya. Okay, so you can do the exercise. There are two assignments, and we will discuss about the answer next week in class, insya Allah. Okay, thank you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.